भैया जोगणी खिया बुढ़ा सब बड़े मत खाली जगी के बसला तते साप कामुड़ तू मरे जा बुढ़ा घोड़ मते छाड़ी के जमा भी जाउनी जोगणी खिया बुढ़ा तते साप कामुड़ तू मरे जा मते काहे के होइराण एठी करू आज आसु तार दिन को मोर दिने केते दिन मते से ताला पके रखिबो रखू आ मो रंगीला भाई आसिले मु रंगीला सागरे सब दिन में घर छड़े के चाली जीबी हां हेलो ब्यूटी इने मो ब्याहटा नहीं आटी ओए बुढ़ा आसलानी आज तक एमिते ओटे पाने छक छखेया को पड़ो हे इला ब्यूटी तू ठीक कहाँ करछु हे ब्यूटी इला तू एठी कहाँ करछु हे मो पेट को उठिला मो छाती को उठिला मो उठला मते धरो इला कौन उठुची पानी ना पवन ना रक्त उठुची इला कौन खाली उठुची इला कौन उठुची इला मु कौन करी हाँ ब्यूटी चल मुझे मेडिकल नहीं चल बाबा मूर्ख मूर्ख केउटे कार आंधे हेले झुला बाबा आंभ जीवन रे केउठारे बसिबु नाही एमती सदा सर्वदा ट्याई झुलिता महाल मांडा 100 वर्ष धरी वायु आहार करी झुला बाबा नाम रे छाते होई मूर्ख हस आंभे कोन सुर सारथी ना रामदेव बाबा मूर्ख केउटे कार माने ये बाबा तेमे कौन एमती हलुच सी कौन एमती झुलुची ये बाबा ये कौन झूला रोग है ना कौन ये बाबा ये कौन मो पेट उठला मो छाती को उठला ओ हिंग क्रिंग फट फट बस्य तुम्भ कन्या को प्रेम प्रेत आत्मार डाहाणी लगी जवानी उपरे नजर पड़ी आहार उपचार न कले कन्या को मारी दे पारे भल कर दे बाबा भल तो करदेवी निश्चय हेटी बस्य एक अंधारी कोठरी भितरे आंबे दी जन पूजा करी तांको पेतात्मा छड़े आउर गोटे कथा सुन निवस्त्र रे आमे पूजा करिवु बाबा निवस्त्र रे पूजा करिवे तमे एइटारे बाबा को ध्यान कर बाबा ये टोटल कपड़ा रहिबनी कि सुता खंडे भी रहिबनी ये को पूजा मु पारिबिनी बाबा ठीक अछि ना भेट चली जाऊ तरुणी आस आस आमर पूजा काम आरंभ करिए आस
ଥିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାବା ଏଇଠି ତରୁଣୀ ବାବା ତମର ସବୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ସଞ୍ଚାର ଭୁଲି ବାବା ଏଠି କେତେ କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ମତେ ତ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡରିବାର ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ। ଧରନ୍ତୁ ଉଣ୍ଡାଳନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉଣ୍ଡାଳନ୍ତୁ। ବାବା ପାଇଗଲି ବାବା। ହଁ ବାବା ଓ ମୋ ମନ ଓ ମୋ ହୃଦୟ ଓ ସବୁ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମର ଆକାର ଯେତେ ବଡ ହେଇ ଚାଲିଛି ମରି ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ମୋ ଲାଲ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମ ଏଁ? ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଦେଖି ବାବାଙ୍କ ଘଣ୍ଟି। ହେ ପ୍ରଭୁ ବାବା ତମ୍ଭ କନ୍ୟା ଏବେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଜିନିଷ ଦରକାର ନହେଲେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ବା? ତମ ଗାଁ ଆର ମୁଣ୍ଡର ଜଙ୍ଗଲରେ ହଁ କିଛିଟା ପାରିଜାତ ଫୁଲ ନେଇ ଆସ। ତାଙ୍କ ନାକରେ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଚେତା ଫେରି ପାଇବେ। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ ନଚେତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଠିକ ଅଛି ଚାଲିଲି। ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଏତେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୋଟା বিউটি কিরে এরা শৈল কাই উঠ বুড়া গলানি। ତମ ଖେଳକୁ ନା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଢା ଯଦି ଆସିଯିବ ମାରେ ଗୁଲି ସେ ବୁଢାକୁ। ଏଇଠି ବିଉଟି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତମକୁ ମୋ ଦିଲଟା ପୁରା ଦେଇ ଦେଇଛି। ସତରେ ହଁ ଇସ୍ କଣ ମାଇଲ ମ ପୁରା ପାଳ ଦହି ଗୁଡାକ ବୋଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠିଆ ଠିଆ କାହିଁ ଟିକେ ଆଠେଇ ପଡୁନା। হ্যাঁ ଭଲ ତ পেট আত্মা কই করছ ଆଉ କଣ বাবা সল্লাইলে 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 এটা কଣ ঠিক এটা হাই ये कौन बा ନାଇଁ ବାବା ଟିକେ ବୁଝିଲ ବାବା ଟିକେ है जाइजी ହଁ ये मु जाइजी फूल पाई तमरो नसे कारण नी नी नीला कोसाऊ हे त भाई जने तू किया बे